जय जगन्नाथ मु पुरी खबर राकेश आज आम आसी पहुँचीचु बेलदलर पंचायतर आलदुआ ग्राम एठार आम आज भेटा पूर्वर जी जिला परिषद थे सहित आज भेटा सी आज सीधा सीधा सड़क लड़ुंट समी सभ्य पूर्वर जिला परिषद थे एथर लड़ुंट समी सभ्य देखा विषय ये पचारि बुझा लोक मान गहन सी कौन पर ठिया होती कौन करने को इच्छा नहीं कि आज गाँव को सी आसी बहुत गुड़े माँ भौणी भी अच्छा आसतु सहित किसी कथा हाँ मैडम आप नाटा पुष्पलता मल्लिक मैं बेलदला पंचायत समिति सभा लड़ुची मु आगु जिला परिषद भाव 26 नंबर जोन में लड़ुली भी पाई समस्त मत आशीर्वाद कर माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त महेश्वर महांती आशीर्वाद आज समस्त जनसाधारण आशीर्वाद मु जिला परिषद थी एवं समस्त आशीर्वाद समिति सभ्य भाव लड़ुची बाकी गाँव पंचायतर जहाँ दुख सुख से सामिल होगापी चेष्टा करुँच मैडम आप जो ठिया आपण एरिया बड़ मुद्दा सब कौन कौन असुविधा अच्छी कौन सुविधा अच्छी आपड़ जो ठिया प्रार्थनी होती एरिया कौन सब मूल समस्या रही से विषय किसी कहते ये रास्ता घाटर समस्या रही घर समस्या रही जेहेतु मुझे जड़े नारी नारी मान पाखे बसिकी से समाधान करी से मुझे ग्राम में लड़ुची बेलदला पंचायत आगे आसतु आम किसी भोटियर सहित कथा हाँ सर आप नाटा आपण एरिया मुख्य समस्या कौन रही ये रास्ता आमर जोटा पूर्व मत टेक पकई नी महेश्वर महांती अमल पड़ा सी बंध निर्माण करते जो किसी मरामती जो आवश्यक सीटा निहाती आवश्यक आउ बाकी जो घर कहार कौन किए पाई कि न पाई जो भाई अवस्था अच्छा देखिए बोले आम आशा कि महेश्वर महांती प्रार्थी जो मैंने निश्चित भाव करेंगे आम पूर्ण विश्वास करुँ आम समर्थन कर जय जगन्नाथ भाई भाई एवं मैडम कहवा कथा से वर्ष जो आउ जड़े भाई पचारि बुझा एरिया समस्या विषय देखु समस्या तो कहले अनेक समस्या अच्छी कि समस्या को आम कि समाधान कर तार कारण हूँ जानी माननीय पूर्वतन मंत्री दलर सभापति श्रीयुक्त महेश्वर महांती समस्या भितर किपर समस्या को समाधान कर से कथा बेस भल जना तेणु बेलदल समस्या अनेक विकास धारा अनेक विकास घटी आपणकर इलेक्ट्रिक कहतु पानीय जल कथा कहतु रास्ता घाट कहतु बाकी घर कथा कहतु सबुरे विकास छाप आम छाड़ीचु माननीय पूर्वतन मंत्री दलर सभापति श्रीयुक्त महेश्वर महांती तत्वावधान आउ जहाँ किसी समस्या रही आम निश्चित भाव चेष्टा करुचु इलेक्शन पर कोड ऑफ कंडक्ट लगी इलेक्शन पर आउ किसी समस्या रही जो आम समाधान करने चेष्टा करुचु बाकी रहा जो घर द्वारा जो फनी रे किसी क्षयक्षति होती से जिनस फनी तो किसी क्षयक्षति निश्चित भाव में किंतु एठार जी थे विधायक एवं जो विधायक थे ये फनीटे माड़ होता बेलदल ग्राम पंचायत में किंतु सी जदि चाहता किसी करें किंतु विधायक अपारगता सकाशे ये किसी हो पारा ना तेणु आम चेष्टा करुँ निश्चित भाव में एठार विजय लाभ कर बीजेडी दल एवं एठिर समस्त जनसाधारण समर्थन अच्छी दृढ़ समर्थन अच्छी दुई प्रार्थी आमर अच्छा सरपंच अच्छा समिति सभ्य अच्छा जिला परिषद अच्छा मैंने विपुल संख्यार विजय लाभ करेंगे प्रतिश्रुति गाँव लोक मैंने भरोसा भी ग्रामवासी मैंने मुख्यतः कौ दल भितर लड़ई होती मुख्यतः लड़ई तो क्या भितर ना ये सब बड़े बीजेडी दबदबा रही है ये गोटे एपरी गाँ आलतुंगा गाँ एठारे अन्य विरोधी मानकर प्रवेश न था टोटाल कहया गले यहाँ संपूर्ण बीजेडी गाँ ये सबुतक भोट बीजेडी की ही आम शुणा पाचु बीजेडी बनाम बीजेडी विथ बीजेडी लड़ई होती बीजेडी दुईटा ग्रुप होती सेमती जमा नुहे ये कौन कहला से आमर जाए ना गोटे दल हूँ बीजेडी दल तार सुप्रीमो होती महेश्वर महांती आर सुप्रीमो होती नवीन पट्टनायक किए कौन आसिक कौन छिड़ा गला मो नवीन पट्टनायक दल किए मो दल से सब किसी मान्य न था गोटे दल हूँ बीजेडी दल जार सभापति होती माननीय पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त महेश्वर महांती आपड़ कथा एथरक आप बीजेडी की ही समर्थन जनाऊँ निश्चित भाव में आम बीजेडी की समर्थन करूँ जेहेतु ये गाँटा हूँ बीजेडी गाँ एठार सबुतक भोट बीजेडी प्रति सरपंच प्रार्थी की जीव समिति सभ्य प्रार्थी की जीव एवं जिला परिषद प्रार्थी की जीव सबुतक भोट यही 3 जन कैंडिडेट को जीव। जय जगन्नाथ।
ଏଠାର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଜି କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଟା? ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ବିପିନ ଦାସ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ସମାଜକୁ ଆସିଲି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ହେଇପାରୁନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଗରିବ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରୀକରଣ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ତେଲୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ନା ଆପଣ କହିବା କଥା ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଏରିଆର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରାଜନୀତିକି ଓହ୍ଲେଇଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି କି କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତ ଟୋଟାଲ ଲୟଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ସେଲ୍ଫ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚାକିରି ଏମ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲି କି ମୁଁ ନିଜେ ଚାକିରି କରି ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ଆସି ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ବିଶେଷତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆମେ, ଭୋଟିୟର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ ନାଁଟା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଥିଲା। ଆମର ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁରୀ ସହର କ'ଣ ସଦର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣମୁଖୀ କାମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ଆମର ଯେଉଁ ନୋମିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ କେଉଁ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଦେଉଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦିଓ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଦେଉଛୁ। ଆମର ଯିଏ ପୁଷ୍ପଲତା ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପିନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲି ଭାବି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୁରୀ ଖବରରୁ ରାକେଶ।